नमस्कार दर्शक बंधु मो यूट्यूब चैनल एचके ओडिशा को आपण मानक स्वागत करुछु। आशा करुछु आपण माने भल थिबे। आज आपण मानक पई एमिति एक विषय वस्तु नै गछि जहा कि आपण मानक निहाती भल लाग्यो। विषय वस्तुटा होछि हमर शत्रु देश पाकिस्तान एवं जे कि हमर एबे नुआ नुआ मित्र देश होबा को जाउछि अफगानिस्तान। हां आज्ञा दिने अफगानिस्तान तालिबान एवं पाकिस्तान मध्य संपर्क भल थिला। आज से दुई जन को मध्य गोटे प्रकार दूरता बढ़ी जाइए एवं शत्रु रे धीरे धीरे परिणत होउछि। तांको विषय आज संपूर्ण विवरणी करिया आसंतु देखिबा जे मित्र थिले किंतु एबे से माने शत्रु रे काहे कि परिणत होउछि। कथाटी होउछि जे हमें जति इतिहास को जिबा अफगानिस्तान रे सोवियत यूनियन सेठी शासन करुला। गोटे प्रकार सेटार से तार राज चलुला। 1990 मसीहा आड़ को सोवियत संघ जेते बेले अफगानिस्तान छाड़ी की गला सेते बेले अफगानिस्तान रो गोटे प्रकार गृह युद्ध भलिया परिस्थिति उपजिला। यहाँ को पाकिस्तान सपोर्ट करुला एवं जो अफगान तालिबान तैयारी ताहाकू गठन करिवारे पाकिस्तान रो मुख्य भूमिका थिला एवं सब प्रकार अर्थ सहायता एवं अस्त्र शस्त्र सब किछि पाकिस्तान रो आईएसआई जगे दउथिले एवं ए माने मध्य ट्रेनिंग दउथिले पाकिस्तान रो मिलिटरी एवं ए माने जते बेले 1996 मसिया रे अफगानिस्तान रो तालिबान माने काबुल कब्जा करलेने एवं से माने गोटे प्रकार सरकार चलेले अफगानिस्तान रे। किंतु जेते बेले 2001 मसिया रे 9/11 गोटे आक्रमण हैला अमेरिका उपरे सेते बेले अमेरिका अफगानिस्तान उपरे आक्रमण कले। या फल रे तालिबान सरकार कमजोर हैला एवं दुर्बल होई पड़िला एवं तालिबान रो जो सरकार थिला अफगानिस्तान रे से भांगी गला एवं तालिबान रो नेता माने अफगानिस्तान रो आसी पाकिस्तान रे शरण नेले एवं पाकिस्तान सीमावर्ती अंचल रे से माने रहिबा को लागले। यहाँ परे गोटे प्रकार पाकिस्तान डबल गेम कला। अमेरिका को ये जो आतंकवादी युद्ध नहीं गोटे समाप्त करिया पई अमेरिका आसीतिला ताकू पाकिस्तान सपोर्ट कला बोली घोषणा कला। किंतु भितरे भितरे अफगान रो जो तालिबान थिले तांकू भी समर्थन करुथिले एवं तांकर जो बड़ बड़ नेता मानू पाकिस्तान शरण देउथिला। या परे एमिति अमेरिका एवं तार नाटो जेते की देश अछि सबु सेठार रहिगी शासन गोटे प्रकार करथिले अफगानिस्तान रे। किंतु एमिति आसिले 2021 मसिया रे पुनी थरे तालिबान काबुल कब्जा करले। काबुल कब्जा कला परे से माने पुणी थरे सरकार गठन कले एवं जो अमेरिकार बैक रो सरकार थिले हमिद कर जाई से माने सरकार भांगी गला एवं से माने अमेरिका पळेले। या परे किछि दिन अमेरिका गला परे पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तालिबान मध्य रे भलो संपर्क थिला एवं जो पाकिस्तान रो आईएसआई रो जे हेड थिला मोहम्मद फैज से सेठी जाइए चा भी पीते एवं से सेठी सरकार गठन करिवारे तालिबान को सहयोग करथिले। किंतु एमिति दिन आसिला जे कि धीरे धीरे दूरत्व बढ़ला पाकिस्तान एवं अफगान तालिबान मध्य कौन पाई ना आसंतु देखिबा दर्शक बंधु कौन पाई पाकिस्तान एवं अफगान तालिबान मध्य संपर्क कराला। जो तालिबान को निजे पाकिस्तान हाथ तैयारी करी गढ़ी थिले एवं सब प्रकार अस्त्र एवं अर्थ भी दौले एवं जो हमिद करजाई सरकार थिले से पाकिस्तान सहित तार संपर्क भल नथिला। से भारत सहित तार संपर्क भल थिला। किंतु गोटे प्रकार पाकिस्तान चाहूला जे अफगानिस्तान रो एमिति एक सरकार रो जे कि ताको कथा मानुथिबो एवं से भारत विरोधी होउथिबो एवं विभिन्न शक्ति थारु से दूरे रहउथिबो केवल पाकिस्तान कथा मानुथिबो। सेति पई से तालिबान को प्रश्रय दउथिला एवं पाकिस्तान तालिबान को काबुल पर्यंत पहुंचैला। या परे कौन है दर्शक बंधु
କଥାଟା ଆସିଲା କୋଉଠି ନା ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ତାଲିବାନ ଅଛି, ତାକୁ ତାଲିବାନ କୁହାଯାଏ। କେମିତି ନା ତେହରିକେ ଇ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ, ଯାହାକୁ ଟିଟିପି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟିଟିପିକୁ କାଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶରଣ ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆସିକି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଦେଶରୁ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ କୌଣସି ସଂଗଠନ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏଥିରେ ସହମତ ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଟିଟିପି ଆସି ଆମ ଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଉଛି ତାକୁ ରୂପ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମତ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ, ସେଠାରୁ ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଶରଣ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଶରଣ ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଶରଣାର୍ଥୀକୁ, ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କାଢ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ତାହା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେଲା। ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ 1893 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଲାଇନ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ କୁହାଯାଏ। ସେ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ ହେଲା 2670 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ହେଲା ଏବଂ ସେଟା ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ଡର ହେଇଗଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ, ସେ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମା ବୋଲି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ସେ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମା ମାନେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାହାକୁ ବର୍ଡର ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମତାନ୍ତର ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ମାନେ ଥିଲେ ହମିଦ କରଜାଇ ଏବଂ ତାଲିବାନ, ଏଥର ତାଲିବାନକୁ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏଥିପାଇଁ ସୀମାରେ ଭୀଷଣ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ ହୁଏ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ଏବଂ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ। ଏହାକୁ ନେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୂରେଇଲା ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଯିଏକି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଇଛି। କାହିଁକି, ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବର୍ଡରରେ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ନେଇକି କିଛି ପାକିସ୍ତାନର ମିଲିଟାରୀ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ନେଇକି ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟିଟିପିର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ରହୁଥିଲେ କହିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ତାଲିବାନ ପୁରା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ହଁ, ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିବା ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦିନେ ଗଢ଼ିଥିଲା, ସେଇ ତାଲିବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। ସେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ସାପକୁ ଯେତେ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ପୋଷିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଚଟ ମାରିବ, ସେୟା ହିଁ କଲା। ଏମିତି ହେଉଛି ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ଫସି ଯାଇଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।